Medaksngi, tunginia pulai ya kaktin jong play, daga jingya lap kapakateng, kajinghe jong kapalang pemensua. Habaro ka history jong kanyam Kristan, kapor ha kabaki beri kiladon ya kajinghe kababhatam, bat kababaitam, kadai ha kapor jong kapalang pemensua. Di, kaya kajing mod, kajinghe, bat kajing hikai, Kiba ngilaban siyam hapo kabalang pemensua. Bad ayu ngilaban nang na kajingay jengki. Medaksngi, tungin ya simpol kendian. Ban wat ya kini kijubab lingba ke Bible. Kajinglong kabakar pang tam ha kajingay jeng kabalang pemensua. Kadai ba kingeng hau play ubalawan ha kada. Kadai kapang pedeng jeng kajingay jengki. Ladang ngilaban kelumlang ya kajingay jengki. Tang hakawe ka jing hikai. Hato kam day ka jing he jungki ya ka jing pen pao jong ublay bakrabor ubawan hakado. Kadai nama jong kane ka jing he. Waya ka balang pemensua las ngotu baklajur. Da kito ki babot ya ka nyam kijil. Hakata kapon kidikho jong ka balang pemensua kilasyanyo baklaw kum ka kanjan yam jong kinasaren. Siapango jisu kiparisi mar kinang tho kilamudui persyaya o. Da ka baong Kum no me ubalong ubrio, me pen long play yalade. Habau play uyo iya kane ka jinglong. Kum no perkhan. Hatom sha yaw play, banwan sha kane ka kendel hakado. Kum kano ka jinghet, kiri khu jang ka balang pamen sha kiladon. Ya ka jing si sha bau play ulawan hakado. Tungin pa siya ka kitab banengkong Yohanes kalanong kapasaw. Tungin pa siya Yohanes banengkong kalanong basaw kadikhat ka banengkong. Ko he ba e wan ngek ye kemen sim baro. Henry to pinten ju yet ye kita kemen sim. La kilong na em now play. Na ba shipun kinaw ya thulupa balam ler kila lek mi no siya kaperte. Da ka ne pi ito yaw taw men sim u play. Kamen sim baro ka bapla. Yaw Jesu Christ kumno ulawan bau lawan hakado nano kata kamen sim kalong now play but kamen sim baro ka bampla yaw Jesu kamlong now play te kane kalong kata kamen sim jong utaw nong yalay persya yaw Christ ka Jordan rai bakong santam ha kanong rim jong kajingay jong kabalang pamensya Kadai bantip yaw play. Ubalawan siya ka kendel hakada. Ban ong siyay, kanyam Kristan kadai kanyam. Kabangay haw play ubawan hakada. Lakum taro hakinay kisngi. Hakajog hakaba kanyam Kristan kalayay kanriyang baha. Kalong kabamenti. Babon ki balang ki kantay yangi. Klem kano kadaw. Abang iyalab baw play ulawan hakada. Ngamla wat ban sngotu ya kanay kaching siya. Abange kimi biang hakadikot ka ba ar kalatho. U Jesu Christ ba ulawan hakada. Om ba Christ ulawan kum umensim. Henry. U no obafla yo Jesu Christ ba ulawan hakada. Ulong now play. Kane kade kata ka ba kiri khu jong ka balang pamenswa kilanang. Bad wan ban ngayon. Bad kumno kilas ngotu yaw Christ. Day namar kane ba apostol Yohanes ulatho tek patek. Siapang Christ balawan siya ka kendel hakada. Tungin pa siya Yohanes kalanong banengkong kadikhat ka banengkong. Ha ka ba menengkong uladon uktin. Bad uta uktin uladon bad uplay. Bad uta uktin ulalong uplay. Wa apostol Yohanes ubatay siya pang uplay. Ubalong uktin ha ka ba menengkong. Yaw uplay. Ubalong uktin ha ka ba menengkong. Hato ka nikam kadew yaw uplay Jehovah. Henry, habang ikmi hakadikot ka bakat saw, kaong uktin. Kadai uktin, ubaladan hakabamenengkong. Ayu lalong. Uta uktin te ulakan jado. Hato kata kamud ba ublay ulawan hakado. Kadai namar kaong hau Yohanes kalanong banengkong kadikot ka banengkong. Ba, uta uktin ulalong ublay. Ya ublay ubalong uktin, kaong. Uta uktin te ulakan jado. Bad ula syong sa hapdeng jongi. Bad ngilayok mi syanya kaburom jong o. Kaburom kapadakat ka jong ubala kamar way na kupa. Baladab na kajingay bad kajing sisya.
Hato bala kamarway kdew yo Jesus Christ. Kamut bau play ubalong uktin. Ulawan siya kakendel hakado da kakating ujiso. Badula yalap yakiktin jang kajing sisha ban pen imyo ben riu baro. Hau yonis kalanong panengkong kidikhat panengkong bat bakhasaw. Ngilaban pen sisha bu apostol yonis ulathaw yakajing yade. Hapdeng kajing long bakenjam sim jung Jesu hakabasdang. Bat kajing long jung u habau lawan hakado. Lakum taru ki Pharisi bat kinong tho kim sham la phla yaw play. Ban ban kilakan ta yaw play. Ubalawan hakado da ka bapar khan. Ublay uday ban shong sa hapning. Komno ublay wan long breo. Bat wan hakajo kado kumuway nangi. Kanay kade kajing mod bakla hakajing e chuki. Kumbang ilayo I hakashthi panengkong yonis kalanong kabasaw. Kiri khoi jang kabalang bomen shwa kilang ek shai. Jar ubam phla ba ublay ulawan hakado. Ulong kamen sim jong nong yalay persha yaw Chris. Kilang ek bakabalen yaw Chris kade kajing hikayan jong kamen sim jong nong yalay persha yaw Chris kiba yalay persha yaw play. Dayna mar kane ka Bible ka banching mo jor ba ublay uday banchong salem bangi. Da ka bawan hakado da ka kating jong Jesu. Bat ban long ubala kamarway jong ublay. Kane kade kajing he ka ba kiri khoi jong kabalang bomen shwa kiladan. Kabadai kabalang uplay. Kanay kadai kata kajing hikay. Kabala hiar pateng nadu kata kapor hadu menta. Menta, tungin ya pasyo yonis kalanong kabashpo. Di, kumno pat kinong yalam niyam. Kum ki Pharisi, bat kinong tho. Tungin pen. Kum kano kajing he kiladon hakata kapon. Tungin ya pay hau yonis kalanong kabashpo kadikot kabalay po. Mangabat utak pang yalong shitali. Namar kata kita kijeu kila yarapat yakimau bakin yolen temya o. Ujesu la yathu haki. Shibun kijing le babhang alapen iha phi na utak pa jonga. Namar kano na kita kijing le pinsalen temya nga. Kita kijeu kila yathu ha uki ong. Namar kijing le babhang imlen temya me. Ya ke iki yamudu ya o. Henry namar kijing kren peng play. Bat na ba me ubalong ubriu. Me pen long uplay yalade. Habau Jesu la ong mangabat utak pang ya long shitali. Umod ba long uplay. Haba kila yos ngo ya kane. Kijeu kila yara ya kimau bakin yolen tem yo Jesu. Kinong yalam nyam. Kibadon ya kabor hakito kisngi. Kila nyaw ya kiktin u Jesu kum kabakren beng play. Da kaba ong ba ubre upen long uplay yalade. Hakaway pat kalyang kabalang ublay kadoni kajingay kabas kem ba dashisha ublay ude banwan hakado ba shongsa hapdeng jungi kane kade kajinghe jong kabalang bamenswa habang ikmi ya kajinghe jong kirip khoi hakabalang bamenswa kamdan jinya phe na kajinghe jong gidkha jong kabalang ublay manta war hakane ka khleman kajinghe jong kabalang bamenswa kapteng bat kabalang ublay jungi Ujesu la ongshai Mangabat utak pang yalong shitali. Nama jong kane kijeu kilen yaw yakiktin u Jesu kum kabakren beng play. Da kabaong kum no mame ubalong ubreu me penlong uplay yalade. Bat kila yara yakimau banlen temyo o. Kane kala jaha Israel just diamond shua. Kajeu kajing long jing man kabala ja just diamond shua. Kajab yang menta hakane kajeu. Wala uplay ulawan shaka kendel ha kado. Ban pen im yau ben riu, kum umen sim bat kanong lay kuriam. Da ka bakhot yangi ban wan phai pat shaka shadem chungki. Kinong kren beng, kia pen wid ya kibreu ublay, na ka ban lay shaki. Kumba kibreu kilan yau beng ya kakam chung pen im, kabau Jesu lalay arha jesnamin shua. Ha kani ka juk, kibreu ki kren beng ya ublay Elohim, ubalawan shaka khandel kum umen sim bat kanong lay kuriam. Lengba kiktin bala thawa haka kitab umathayos kalanong kabakhat henrio. Tuginias ngo thu badnang. Kumno kirikho jong kabalang pamenswa. Kiladon ya kum kata kajingek bas kem. Ban ngej ba ublay ulawan hakado. Tugin pha shong Mathayos kalanong kabakhat henrio. Karikhat kabakhat lai. Habau Jesu ulawan shakipangkai saraya Filipi. Ula kelli yakisan ranjong u udaong. Kibreu ki ong u eyanga ukhon ubreo. Kila ong te.
don ki ba ong uyonis nong pan baptis ki wei tu Elias bat ki wei pat u Jeremiah la ne wei na ki nong ya thulupa ula ong haki phite phi ong bangalong ei ha ka wei pat ka ten ha to omod phite phi nge bangalong ei phite phi ong bangalong u ei kari khat bakhat henriu u Simon Petros ula ya thu ban ula ong melong u Chris u khon u play ba em đã có bao nhiêu giờ ya cái này cái chính hi cái bát cái khát bao nhiêu log trong cả hậu Isaiah kalau nong cái bát khindai cái khát cái bát henrio nghe lá bao nhiêu i ba cái mồn mẹ long uplay ba em cùng ba cái lá thọ hậu Isaiah kalau nong cái bát khindai cái khát cái bát henrio nằm mar hangi là khai yao khôn là ai yao khôn hangiแต่cái chính sen shar cái long halal cái terpen trong bát on khát ya cái tên trong ba phala nong sala uplay ba crowd ba bom chukon sim cái chính sực cả ông bọn ai ya khôn hẹn rồi hai cái chính shisha hadin pan với uta balawan cùng một khôn uplay ba crowd pa bom chukot usim cái chính sực Petrus ulas ngau thu ya cái chính hikai trong lái ha với ula ông melong khôn trong uplay ba em ha ka với các tiền Petrus ula play ya là cái chính ấy đã có ba ông siêu Jesus melong uplay ya uba cái Bible cái ya thu lupa cái khát ba khát hình nhau Jesus te ula ya thu bad ula ong ha o sok ma me ko Simon ukhunu jana Jesus shem la ong kata ka ba mange ka long ka babakla pen ban Jesus la padiang yo Petrus da ka ba ong mela ong ya ka badei ha to Jesus ker khu yo Petrus ubala ngai ba bleu la wan sha ka khandel ha ka do but I wat ya ka jing ker khu ka ba kraw jong ka ba shenya ya ki shabi jong ka hima ki beneng sha o 이런 중차대한 축복을 허락하지 않았습니까? Cái khát bạc khát hình nhau, Giêsu têu la yathu badula ong hao, sok ma me ko Simon ukhunu jana, na ba ka do bat ka snam kam shem la pen iya kata hame, hende ukpa jonga ubahap neng, ngaru nga ong hame ba melong Petrus, bad halor une umau siang ngante ya ka balang jonga, te ki kherdap ka tu jok kenom la ya ka, ba ngan ai hame ya ki shabi ka hima kip neng. Te ka eke ro ya ka ba mente ha ka khendel ante ya ka hapning ro bar ka eke ro ya ka ba men pelai ha ka khendel on pelai ya ka hapning ro kumne u Jesu la hi kai bek bek ya kiri khoi jong ka balang ba men shwa ban ngeng hau play u balawan ha ka do kumta ka ne ka jinge ka la long ka phang pdeng jong ka jinge jungki ha ka ne ka jok ro kum chu Kanyam Kristan kade kanyam ka bangay hau play ubaha kada. Hato kam day namar kata baki Kristan ki ong baki ngay badon ka jingay hau Jesus Christ. Ban ngay hau Jesus kamon. Ban ngay ha ka jing shisha ba play ulawan siya ka candle ha kado kumupreo. Day namar kanay Jesus lakir kuyaw Petrus. Barbaro kiri ko jang ka balang pamen siya kila ong. Jar ubang plabo Jesu lawan hakado udai kamen sim jong utaw nong yala persya yaw Chris. Hakawi par kaktin hato kane kambatay. Balay kito kibangit ba bleu lawan siya kakendel hakado kidai kibre kibayad hakalanti jong jinghe kabaday. Haka kitab uyanis kalanong baningkong kidikhat baningkong ba berkat saw. Wapostol yanis ulapla syafang kajinghe jong uha uplay ubalawan hakado. Apostol Petrus ula plasha ya kajinghe jong o sheu Jesu da ka ba ong sheu melong ublay ubalawan sha ka khendel da ka ba kub hakada dangta tungin ya pe kumnu Apostol Paul ula plasha phang ublay ubalawan hakada da ka ba pli ya ka testament bathumai hasha ki Philippi kalanong ka ba an hadin bala pen shisha ya ka jajingen ka ba kiri kho jong ka balang pa men shwa kiladan ha ka bakon ngila ban sngoth ya kom kano ka jinghe ka bangi de bandon khnang ban yo pdyang ya ka jing pen em tungin pe ha shaki Philippi ka lanong ba ar ka dikhat ka basan to yo ya ka ne ka jing mun ha phi ka bala long ro ha Christ Jesus uba ha ba ulong ha ka dor ulong ei ulong ublay ulalong ha ka dor ublay hato kata ka mut ba ulong ublay Kaya ublay ula phong haba ulawan siya kaneka khendel ula phong hakado bad ulawan siya kaneka khendel da ka kating u Jesu
hang ne kanai kadai kata ka ba apostol Paul ula phla toyo ya kanai ka jingmun happy ka bala longru hau Christ Jesus uba haba ulong ha ka dor ublei shem la neo ya ka ban bat ban long maring kat bat ublei Henry ula pensuda ya la de uda shem ya ka dor mrau haba ula jalong ha ka jing seriem kibreo te haba la shem ya ha ka ru kom ubreu ula le red ya la de haba ula jalong uba ko ngu wat hadul ka jing yap hon ka jing yap ka ding phna keng Wei uta bala tho ya ka kitab shaki Philippi udai apostol Paul apostol Paul ulange ba blei ulawan shaka khendel hakada 그런 신앙을 가지고 있었고 Petros ru ulange ba blei ulawan shaka khendel hakada apostol Yohanes ubatho Yohanes kalenong panengkong kidikhat panengkong bat bakhat sau udon ya ka ju ka jing hei kumba kiladan ti hato kini kibru ki deni em kita kibala yod yang ya ka jing pen em shisha baro kibala don ya ka jing hei hau blei balawan hakada 믿음들을 가지고 있는 kidai kita kibalala ban yod yang ya ka jing pen em ka Bible ka pen tip sha yang ngi ba ki to ki bom don ya kum kata ka jing hei kidai kita kibala yop yang ya ka men sim jong nong ya le prasha ya Christ ha ka ne ka juk 이 시대에도 habang i pen tip ya kibreu ba bleu lawan sha ka khendel ha ka da ki jubab da ka ba ong 과연 hato kata kala ban long hato kata kam dei ka nyam ka ba khala la kum taru 성경에서 ka jing ek ba shisha ka ba ka Bible ka phla 그 신앙은 전부 ka dei ban ngek ya ka jing shisha ba bleu lawan ha ka da 믿고 있는 신앙들이었습니다. ngi baro ngi dei ban sngo ba ka ne ka dei ka wei na ki nong rem ka jing he jong ka nyam Christian 우리 모두는 분명히 알아야 되겠습니다. kom ki khon jong ka siyan 상태를 ngi dei ban sngo ha ka ba dei ya ka jing long ba kan cham han sim jong ka ne ka juk da ka ba khan Petros uladon ya kum kata ka jing he Paul uladon ya kum kata ka jing he Yohanes ru uladon ya ka ju ka jing he 초대교회 baro kiri kho jong ka balang pamen sha ki lang ex kem ya ka jing shisha 이 사실 ba bleu lawan sha ka ne ka khendel ha ka da 신앙을 가졌구나. da ka pas ngo ya ka ne ka jing shisha lang ba ka Bible 확신을 phi ban nga ngi de ban don ya ka jing he ka bas kem bat ka ba yai ne how man sim bat ka nong lei ko rem 끝까지 어디 bat bod ya ki ha do ka ba kon gat sha ba ki ya lam yang ngi tugin pha shau Isaiah ka lanong ka ba khendai ki no ya thu lupa ha ka testament ba rim ru ki la ya thu lupa 육체를 입고 ba da shisha ublen wan sha ka ne ka khendel ha ka da 예언을 하셨습니다. tungin ya pe lang ya ka jing ya thu lupa how Isaiah ka lanong ka ba khendai ka di khat ka ba hen rio Isaiah ka lanong ka ba khendai ka di khat ka ba hen rio 이는 na mar hangi la kha ya khon 낳고 한 la ai ya khon hangi 되었는데 te ka jing sen shar ka long halol ka ter pen chung u 이름은 bat on khot ya ka ka ten chung u ba phalla unong sala ublei ba khrau bor ukpa bom chukot usim ka jing suk 할 것임이라 하고 있습니다. ha ka di khat ba hen rio 전능하신 kala tho ba ublei ba khrau bor 한 아기로 우리에게 un le ayu 태어난 un kha ko mu khon 표현하고 있습니다. ublei ba khrau bor un long u khon 우리 중 bat un kha na pdeng chung hi khlem pem la kha ya khon hangi kat ba kum ka ne ka jing ya thu lupa ula kha la ai ya khon hangi te ka jing sen shar kan long halol ka ter pen chung u bat on khot ya ka ten chung u ba phalla unong sala ublei ba khrau bor ukpa bom chukon 보니까 Isaiah unong ya thu lupa ula batai shai ba ukpa un phong ya ka da 탄생했다는 bat un kha ka ne ka pa the ko mu khon 분명히 설명하고 있습니다. 하나님 ki nong ya thu lupa ki apostol 우리와 bat baro kiri kho jang ka balang ba men shwa ki la phla 선지자 bat ki la pen shisha ya ka jing shisha ba ubleu ha ban wan shisha kom ubreu ba shong sa ha pdeng jungi 하고 증명을 하고 있습니다. habau apostol Paul uyalap ya ka gospel shaki nong rom bat ki gentil 과정에서도 ula phla ya ka jing shisha 체를 입고 있는 ubleu la wan sha ka khendel da ka ba kop ha ka da 장면을 tungin pen shisha ya ka ne ka banta ha shaki nong rom ka la nong ka ba khendai 이것이 이제 초대 ka ne ka de ka judging he ka ba kiri kho jang ka balang ban men shwa ki la nge 고 있었던 바로 그 믿음이었습니다. tungin pha shaki nong rom ka la nong ka ba khendai ka di khat ka ba san shaki nong rom ka la nong ka ba khendai ka di khat ka ba san ki ba ki jong ki long kita ki pa ba na ki bala mi ukris kat ba kum ka da ulong ei ubalong halor baro ublei bala ker khu ken shaki bom chukon amen na ka banta une ublei ubalong halor baro ulale ayu 육신으로 ulawan ha ka da 가운데 함께 Chisin bau apostol Paul ula sngo tho bau blei ula wan ha ka do ban shong sa hap deng chungi ula ya lab ya ka ne ga jing shisha shaki gentil 하셨지만
Walau Jesu lawan syaka kendel hakado 다름 아닌 Jesu long ấy Kane kadi kabenta hakaba upol uyalab shikinong rom Da kaba ong shisha Jesu long play 하고 있는 장면이 되겠습니다. Tunginya pe biang kadi khat kabasan 조상들도 저희 Kiba ki jong ki long kita ki kpa Badna ki balami o Chris kat bakum kado Atau kata kamun habaka ong o Chris kat bakum kado Bo Jesu lakha hakado 만물 위에 계셔 Ubalong halor baro ulong ấy ublei bala kirkhu keng shakibam chukun amen ubleu lawan hakado kum ubreu bad ula shongsa hapdeng chungi ulong uta ubaphiya ngen bad phia ithu kum Jesu Christ 예수 그리스도시다. kane kade kum no apostol Paul ulafla shafang Jesu Christ 이것이 kane kade ke jingen kabakiri khu jong kabalang bomensha kiladan 가지고 있는 믿음들이었습니다. kabalang bomensha kata kabalang uplei 가르치고 있었던 kidon yukum kane ke jingen lakum taru 교회 habangi phla bau bleu lawan shaka kendel hakado 한다면 Ki balang hakini kisngi ki gantaj ban ngek ya kane da ka baong em kamla ban long kata ka de ga janyam kata ka long the ka ba ki pharisi ba ki nong tho ke la ong te balai ki kristan ke la shamu doi kum ka janyam 하나님이라고 믿는 namar ba ki ong ba ki kristan ki ngek hau breu kum uplai 교회 성도들 kane ka de ga jajing pan stom ben ka ba ki ri khu jong ka balang ba men sha ki la yakando ha kane ka jog nge ro mentang yakando ya ka jog jing pan stom ben Bat ngidon ha ka jo kalanti ka bakiri khoj ke layan shafang kane tungin ya pe hakikam ki apostol kalanong ka bar phasau ka dikhat ka baneng kang hadin sans ngite wana nayas orang balingda ula lei hiar lembar kite men basan bad uwi utet tolos uriustan te kila yami pa hakmat utau leng skor ya ka ban ya le ya upol bad onda kila khod ya o hangne o ka kdeu ya apostol pol utet tolos ulas dang ban modo ya o uda ong Namar bangi ayot ame shibun ka jingsuk. Pat yaki kambas neo lapan beng hakane ka jai ben reo da ka jing suma jong me. 계량된 것은 Haka eke ibaro ro bar haki jeka baro ngia kongu. Au Felix subabhatam lembat ka jing sngongu baro. Henry bangin ampen petaya me. Nga karpat ya me nala ka jing isen ban sngo yengi shikantin arkantin. Namar ngila shem ya ne ubreu unong penjat. Badu bashet ya ka jing ki wen hapdeng ki jeu baro ka leng ka perthi. Udeu Unong yalam prang ro ya kata ka kencan yam jong ki Nazaret. Hangne yano ki kdeu kum ka kencan yam jong ki Nazaret. Kalong ka jo kum ka bamudo yo Jesu bo don bata ha ka kencan yam jong ki Nazaret. Bali kile kum ta. Da ka bapuson halor ka jingja. Bala tho ha uyo nis kalanong ka bashfo. 이로다 하고 Ngila ban yo kum no kila kren beng yo Jesu. Mat kila yara ya ki ma walan them ya o da ka baong. Na ba me ubalong ubreu me pen long ublei yala de. Ki Pharisi, bar ki Sadusi ki la pen put nam yo Jesu. 신앙이 한 Bar ya baro ki rikho jang ka balang bamen shwa kum ki banging nyam pakla. 그들은 Na ba ka wei na ki jing hikai jong ki. Ka dei ban ngek bau bleu lawan hakada. 지목했던 것입니다. Kumta, 그래서 ladang i perkhat balai ki nong yalam nyam. Ki badon ya ka bor ha ki to ki sngi. 그 당시 Ki la kren beng. 기득권 Bat pen put nam ya ki rikho jang ka balang bamen shwa. Kum ki banging nyam pakla. 받았는가를 Ka dei na ma jong ka jing shisha. Kalong ka jo wat mentaro. 진리이기 때문에 Kata ka jo hi ka jing shisha ka bala hikai arhajas nemen shwa ka dei kata ka bangia hikai menta. Nama jong ka ne ka daw. Ngeru ngi shakren beng, shapen shitom beng, bat shan yaw kum ki bangi nyam bakla. Baro ki kpatamen ka jing he na ka balang pamen sha kum upol, upetros, bad uyonis kala yop padiang ya ka jing pen em. Bad kila yop sur shaka hima kipneng. 구원 Knam bangin yo ya ka jing pen em. Urishot jong ka jing he jongi. Udei ban long ba, ublei ulawan shaka kendel ha ka da. 그 시- Klem kum kata ka jing he. 결단코 우리가 Hatongin laban leip sur shaka hima kipneng pabom chukun. 이런 Ujiso Chris ula aya ka jo ka jing hikai. 우리 Bar ka jing ya lam shabaro ki khun jong u hasiyan. 동일한 당부의 말씀이 계셨습니다. Tungin ya pay hau Matthias kalanong ka bakhat wei. Kalanong bakhat wei ka dikhat ka baar. Te haba uyonis ula yos ngaw ha ka bindi shapang ki jingle o Chris. Ula pha de kisan ran jong o bad ula kili ha o. Melong utaw ban sawan. Nengin ya ab ya wei pan. Ujiso te ula yathu bad ula ong haki. 너희가 To khile yathu ha uyonis ya ki eki iro ki ba phios ngaw bad ba phio iro. Ki ba matla ki pet pan. Ki ba ko ro ki yan. La pen kho ya ki ba pang nyang tholi. Ki ba kon lu ro ki yos ngaw. 가난한 자에게 La pen impat ya ki nong yam. Bala yalap ya ko gospel ha ki ba dugro. 어떻게 하는 Yanu ong ba kilong ki basuk.
Sok roma o oban om thud hanga. Kabamot wadom shukmi tang hakadur bashabat jonga. Henry tokmi thu hakikam kibangala le kadbakum kijingya thulupa. Tokmi bat dos ngotoro. Wai uta bale yakakam. Kabatang ukris lane uble ulaban le. Ujesu la ong sok roma o oban om thud hanga. Kumbala le kirikho jonga balang pamensha. Kumtang yade bandon kajinge kabas kem hakajing shisha. Bau ble ulawan hakada. Ujesu la ong shai. Ngan ai hame yakishabi kahima kipneng. Kay kata kajing shisha kabakodor. Kabayarap yingi banyot yang wat yakishabi jong kahima kipneng. Kadai kajing yang hau ble ubalawan hakada. Tang habang idon yakum kata kajing en. Ngila banyaw yakikten bar kajing hikai jong Ujesu kum kibakordor bat kibakor. Long kumta, kamper kajing hikai bakodor ayola ai shangi. Ngenom penleng jing mut shaki. Kipari se bar kinong tho. Kem shem la penleng jing mut shakikten jong Ujesu. Henry ki apostol kum upetros uyonis bat upol. Kilan yaw yaman la kakten kabau Ujesu la kren kum kabajanai. Menta, da kum kane kajing en. Tungin ya shem banta ha kajing yakhi jong kajing pen em. Kabau kupang bat kakmi kile habaro kawi kaparthei. Hakapor katayo jing duwai. Ngakar men babaro kin duwai minon. Da kabale yakakamba itana jong kajing kalang kabamun. Tungin don kajing ay kum kirikho jong kapalang pamensha. Balay psur siya kahima ublay babam chukun. Da kababot yakajing lam lenti jong umensim bat kanong lay koream hadu kabakun. Da kane, ngan pen kuno yakasermon kabamenta kasngi, kublay shabun